Hello, my dear lovely and beautiful students. How are you all doing? I am doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. Well, ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜରେ ଆମେ ଷ୍ଟେ ହଙ୍ଗରି ଷ୍ଟେ ପଲିସିର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ଯେ ଷ୍ଟେ ହଙ୍ଗରି ଷ୍ଟେ ପଲିସି ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟିଭେନ୍ ପଲ୍ ଜବ୍ସଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ 2005। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ 2005ରେ ସେ ଗୋଟେ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ଟାକୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କୋଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍। It has been described as life-changing and career-transforming. In the course of his speech, he narrates 3 stories to give an account of his life. ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ସେ 3ଟା ଷ୍ଟୋରି କହିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ବର୍ଥ, ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଚାହିଁବ ତ ଦେଖିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ସକ୍ସେସ୍ ଆଟ୍ ଆପଲ୍। I mean, his second story is about his love, loss, and success at Apple. And third story, जो third unit, third story टा होची, his third story is about death. तो ये तंगर तीनिटा स्टोरी जोटा कि से स्टीव जॉब्सଙ୍କର कमेंसमेंट एड्रेस थिला एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2005। तो जोथिरे इन द कोर्स ऑफ हिज स्पीच ही नरेट्स 3 स्टोरीज टू गिव एन अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। तो आज आम पढ़ा तर सेकेंड स्टोरी, आई मीन यूनिट 2 को पढ़ा। बट यूनिट 2 को जीवा पूर्व आम जो फास्ट स्टोरी पढ़ी मुझे समराइज करदे, ब्रीफ समरी कहीदे सो दैट तुम सेकेंड यूनिटा को कनेक्ट कर। तो एक्चुअली आम मुझे से वीडियो जे स्टीव जॉब्स बायोलॉजिकल मदर वाज अ यंग अनवेड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट। Before Jobs took birth, she decided to adopt the child to parents who must be graduate. A lawyer couple had consented to adopt the child. Afterward, when they saw it was a male child, they refused to take the baby on adoption. Then a half-educated couple came and adopted with a condition that they would send the child to college. The foster parents actually sent Steve Jobs to Reed College when Steve Jobs grown up. Reed College was an expensive college, and all of their spendings were spent within 6 months. There he was uncertain about his career and future, so he decided to drop out. After 6 months, he didn't attend classes regularly and turned a dropout. Life became painful for Steve Jobs after he dropped out from the college. He slept on the floor in his friend's room. He arranged meals with much difficulty. He saw calligraphy in Reed College and decided to learn it. He learned he learned serif, sans serif typefaces. Then years later, when he was making the first Macintosh computer, he applied his calligraphy education in it, and the Mac got the world's best typography. This incident taught him that his dropout turned a blessing. It gave personal computer beautiful typography. Windows copied Mac. तो आम सेकेंड स्टोरी स्टार्ट करवा द स्टीव जॉब्स सेटिंग अप एप्पल इनकॉर्पोरेशन। तो स्टीव जॉब्सଙ୍କର जो एप्पल बोली जो ऑर्गेनाइजेशन थिला जो से सीईओ थिले, आई मीन को फाउंडर, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एप्पल, सेटा केमती आरंभ होइतिला। तो एथरू ही तंगर सेकेंड यूनिट स्टार्ट होछि। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन स्टीव जॉब वाज 20 years old, he along with his friend Woj started Apple in his parents garage. तमने जेतेबेले स्टीव जॉब को 20 वर्ष होइतिला सेतेबेले से तांको जने स्कूल मेट तांको ना होछि ओज, तांको सहित मिसिकी स्टीव जॉब को पेरेंट्स को गैरेज रे ए एप्पल कंपनी टी स्टार्ट करथिले। दे वर्कड हार्ड and in 10 years Apple had grown from just the 2 persons in a garage to a $2 billion company with over 4,000 employees. तो से माने बहुत परिश्रम करथिले, बहुत परिश्रम कले एवं मात्र 10 वर्ष भितरे एप्पल जोटा कि मात्र 2 जण लोक गोटे गैरेज रु स्टार्ट हेतिबा कंपनी मात्र 10 वर्ष भितरे गोटे $2 billion कंपनी रे परिणत हो गला, जोथरे मोर देन 4,000 एम्प्लॉइज काम करूथले। It released the finest creation, the Macintosh, and got immense popularity. तो Apple रो फर्स्ट क्रिएशन थिला Macintosh एवं ए जो Macintosh सारा वर्ल्ड रे गोटे immense popularity अचीव करथिला।
ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆପଲ୍ ସେଟିଂ ଉପରେ। ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସେଟିଂ କରିଥିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରୁ ଫାୟର କରିଦିଆଗଲା, ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଝୁଥିବା ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଗଟ୍ ଫାୟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ କମ୍ପାନୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାୟର ମାନେ ବାହାର କେମିତି କରିଦିଆଗଲା? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଫାୟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍? ତମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିଛ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କେମିତି କିଏ କରିପାରିବ? ୟେସ୍, ତ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ସିମ୍ପଲି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତ କେଉଁଠି ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ମନି କିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ନା ଓଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମନି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ତ ପାଖରେ ମନି ନଥିଲା, ସେ ତ ବହୁତ ପୁଅର୍ ଥିଲେ। ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଓଜ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆପଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲେ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ସେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ସେ କମ୍ପାନୀର ସୋଲ୍ ଓନର୍ ପାଲଟିଗଲେ। ଓକେ, ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ହେଇଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବୁଝିବା କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ତ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। କାହିଁକି ବୁଝିବା। ଦ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରିଉ ଲାର୍ଜର ଆଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପାନୀ ହାୟର୍ଡ ଅ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ରନ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍। ତାମାନେ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ଗ୍ରୋ କଲା ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନକୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ବା ହାୟର କଲେ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଟୁ ରନ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍, ମାନେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟି ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯିଏକି ଆପଲ୍ ଯାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସ୍ମୁଥ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ but their visions and outlooks towards the future began to differentiate and they had a huge clash. The board of directors took the side of the fellow, I mean that employee. So Steve Jobs was fired from Apple and driven out of his position. ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଇ ମିନ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେୟାର ଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟଲୁକ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, କାରଣ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଲ୍ଡମ୍ ଏଗ୍ରିଜ୍। ତାମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାରିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ବି ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ସେ ଲୋକ ବି ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଦ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଟୁକ୍ ଦ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଲୋ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ହିଁ ଘଟିଲା, କାରଣ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ସେଠି ରହୁ ବୋଲି। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ତାଙ୍କ ମାନେ କମ୍ପାନୀଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାଳେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହେବେ କି ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଟୁକ୍ ଦ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଲୋ, ମାନେ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ସାଇଡ୍ ନେଇଥିଲେ। ସୋ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ୱାଜ୍ ଫାୟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଆପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପୋଜିସନ୍। ଏବେ ଯିବା ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ଯେ ହିଜ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଡିସମିସାଲ୍। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ ରହିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାରାଫ୍ରେଜିଂ ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼ଉଛି। ପାରାଫ୍ରେଜିଂ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼୍ସ। ଯେ ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାରାଫ୍ରେଜିଂ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼, କାରଣ ଏ ମେଥଡ଼ରେ ବୁଝିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଲ୍ରୁ ଡିସମିସ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ ଥିଲା। Steve Jobs was a founder member of the Apple company, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, but when he was fired from the company that he started, he felt really bad. It shocked him very much. He was publicly defamed. ତାମାନେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ଯିଏକି ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହି ଫେଲ୍ଟ ରିଏଲି ବ୍ୟାଡ୍। ଏଥିରେ ତ ଆଉ କେହି ଖୁସି ହେବେନି ନା। ଓକେ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ କମ୍ପାନୀରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଉଛି ତ ହି ଫେଲ୍ଟ ରିଏଲି ବ୍ୟାଡ୍। ଇଟ୍ ସକ୍ଡ ହିମ୍ ଭେରି ମଚ୍। ହି ୱାଜ୍ ପବ୍ଲିକଲି ଡିଫେମ୍ଡ, ମାନେ ପବ୍ଲିକଲି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଡିଫେମ୍ ହେଇଗଲେ। ହି ଟ୍ରାଇଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହିଜ୍ ପୋଜିସନ୍ ଥ୍ରୁ ଆପୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସିରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ହି ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ ଟୁ ଡେଭିଡ୍ ପ୍ୟାକର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବବ୍ ନଏସି ଫର୍ ପର୍ସିପିଟେଟିଂ ଅ ନିଡଲେସ୍ କ୍ରାଇସିସ୍।
तो से जे कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो माने थिले बॉब नॉइसी होंतु किबा डेविड पैकर्ड होंतु तो से मानू जे भूल मागिले जे एमती गोटे अदरकारी झगड़ा सृष्टि करथिबारु ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ପରସିପିଟେଟିଂ ମାନେ କଜିଂ ଏ ନିଡଲେସ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ସିନ୍ସ ହି ୱାଜ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର ହି ଫେଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଡିପ୍ଲି କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଓକେ ସାରା ୱାର୍ଲଡର ଗୋଟେ ରିନାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ହେଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ରିନାଉଣ୍ଡ ଫିଗରକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀରୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦିଆଯିବାଟା ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଇଭେନ୍ ହି ଥଟ୍ ଅଫ୍ ରନିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି but the love for Apple didn't allow him to do so. He was very passionate about the work he had been doing. So he decided to begin as a beginner again. तामाने से एमिति कि से जो भैली रे रहउतले से भैली ना थला सिलिकॉन भैली तांको एते लज्जा लागुतला बा एते खराब लागुतला जे तांको इच्छा होतला से रोलिंग माने से जो भैली रू छाडी की पळिया पई कुआडे किंतु द लव फॉर एप्पल डिड नॉट अलाउ हिम टू डू सो किंतु तांको भितरे से एप्पल प्रति लव अला तो तांकु एमती करबा को देई नथिला ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट द वर्क से जो कामटा करूथले जो काम तांकर थिला से काम पर तांकर गोटे स्ट्रांग पैशन थिला तांकर गोटे स्ट्रांग माने ही वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट द वर्क ही हैड बीन डूइंग सो ही डिसाइडेड टू बिगिन एज ए बिगिनर अगेन तेणु से डिसाइड कले पुणी थरे बिगिनर हो जिवे पुणी थरे माने 10 वर्ष को बैक कर जिवे जेतले से थिले ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ओके तो पुणी थरे बिगिनर होवा पई से डिसाइड कले एबे जिबा नेक्स्ट प्लॉटिंग को जिबा नेक्स्ट पैराफ्रेज को जिबा स्टीव जॉब्स रिटर्न टू एप्पल तो स्टीव जॉब एप्पल को केमती रिटर्न कले सिमिलरली गेटिंग फायर ना 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 एटू काट एटा होची जीव कुआडे समथिंग मेड हिम चेंज हिज माइंड ही स्टिल लव्ड व्हाट ही डिड ही बिगेन एज अ बिगिनर अगेन he entered into one of the most creative periods of his life. In a span of 5 years, Job started two company. I mean, ଗୋଟେ company now होची next and another named Pixar. तामाने something made him change his mind. तामाने ये जो तांग माइंड जो आस्तला मु कोड छाड़ छुड़ी पळेबी मु ଗୋଟେ पब्लिक फिगर मु ए एप्पल बाहरी गला परे से पूरा बहुत डिप्रेस हो जाइतले किंतु तथापि तांग माइंड को से चेंज करथिले. He still loved what he did. तामाने से जो कामटा करूथुले से काम प्रति तांकर लव सेतेबेले भी थिला सो ही बिगेन एज ए बिगिनर अगेन जोटा कि टिके पूर्व कहली से आउ थे पुणी थे फास्ट रु मूलरू आरंभ कले ही एंटर्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ हिज लाइफ एवं ये जोटा मूलरू आरंभ करबा बिगिनर हबाटा तांको लाइफ रे थिला जे गोटे मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ हिज लाइफ तामाने से गोटे एमिति एक टाइम भीतर एंट्री करथिले जोटा कि तांको जीवन रो सबुठु क्रिएटिव माने सबुठु बड़ क्रिएटिव पीरियड थिला एवं एटा एथि पई बड़ थिला जे मात्र 5 वर्ष भितरे स्टीव जॉब्स जहाँ को एप्पल कंपनी रू बाहर कर दिया से स्टीव जॉब्स दुईटी कंपनी स्टार्ट करते गोटे कंपनी ना थिला नेक्स्ट एवं अनदर कंपनी नेम थिला पिक्सार एवं सबुठ इंटरेस्टिंग कथा हला पिक्सार क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी एंड बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो इन द वर्ल्ड सो इट सो हैपेंड दैट एप्पल बॉट नेक्स्ट एंड द राइटर रिटर्न टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन तामाने पिक्सार जोटा से तैयारी कले पिक्सार क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी पिला माने तुम देखथिबो टॉय स्टोरी बोली गोटे देखथिबो तो ये जो पिक्सार बोली जो कंपनीटा क्रिएट कले से कंपनी वर्ल्ड रो प्रथम एनिमेटेड फीचर फिल्म जार ना होची टॉय स्टोरी तो ताकू से पिक्सार ही स्टूडियो ही करथिला एंड बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो इन द वर्ल्ड एवं सेही पिक्सार आजिर समय रे वर्ल्ड रे सबुठारु सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो ना कहिले पिक्सार को ही बुझाए एवं इट सो हैपेंड दैट एप्पल बॉट नेक्स्ट एमती है जे कारण एप्पल को किए डेवलप करते स्टीव जॉब ही डेवलप करते ओके तेणुक ये जो नेक्स्ट को स्टीव जॉब डेवलप कर तो एमती है जे नेक्स्ट बिना एप्पल फंक्शन कर पारा ना कारण माने नेक्स्टा एप्पल रो एडवांस वर्जन हो गला ओके तमाने नेक्स्ट आसवा जो एप्पल रो डिमांड बहुत कमीगला ओके गेट माय पॉइंट तेणु इट सो हैपेंड दैट एप्पल बॉट नेक्स्ट एमती है जे एप्पल बाध्य होला नेक्स्ट कंपनी किनिबा पई एंड द राइटर रिटर्न टू द एप्पल इनकॉर्पोरेशन एवं राइटर एप्पल इनकॉर्पोरेशन को रिटर्न कले एवं दिस टाइम से जो रिटर्न कले नॉट एज एन एम्प्लॉई ओके से रिटर्न कले एज ए 70% शेयर होल्डर तमाने 70% शेयर होल्डर होगी एप्पल को रिटर्न कले एंड बिकेम द सीईओ ऑफ द कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी Steve Jobs returned to Apple
and the technology they developed at next became the heart of Apple's current renaissance. माने current renaissance माने नुआ अवतार, नूतन अवतार. Apple एबे जो नुआ अवतार आमे माने नुआ अवतार माने एबे जो करंट रे जो चलीची जो Apple जो सॉफ्टवेयर चलीची जो Apple सॉफ्टवेयर आमे यूज करूचे तो तार नूतन अवतार साजितला कि नेक्स्ट तामाने Apple को गोटे नुआ परिचय देइतला कि नेक्स्ट. So getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to him. In fact a blessing in disguise for him. तामाने Apple फायर होबाटा बोध हुए तांको लाइफ रे सबुठारु गोटे भल घटना घटितिला जोटा कि तांको पई थिला गोटे ब्लेसिंग इन डिसगाइज. एबे बुझिबा मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स. तामाने इ कनेक्टिंग द डॉट्स विषय में बुझिबा आमे तो आपु बुझीगले जे से केमती Apple स्टार्ट कले एवं Apple केमती डिसमिस हेले Apple को केमती रिटर्न कले. एबे बुझिबा जे कनेक्टिंग द डॉट्स जो तार मीनिंग कोन ना. बाय कनेक्टिंग द डॉट्स द राइटर मींट टू रिलेट सम इवेंट इन द पास्ट विथ सम रिजल्ट इन द प्रेजेंट. This is called connecting the dots backward. So by connecting the dots writer एया कहया पे चाहती जे आम लाइफ रे पास्ट रे जदी किछि खराब घटिछि किछि बैड घटिछि ताकू तमे प्रेजेंट सहित आमे कनेक्ट करिबा देखिबा से पास्ट रे जो खराबटी घटिथिला से खराब रो होला आमे हमकु सेतले पास्ट रे खराब लागुतला बट आमे तो रियलाइज करिबा प्रेजेंट सहित रिलेट करिबा आमे बैकवर्डली कनेक्ट करि करि आसीबा देखिबा प्रेजेंट रे हमरो जहा भी भलो घटिछि से पास्ट रो खराब पई ही घटिछि. तो ता कहंती कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड. सो यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड. आमे केबे आगु कोन होबा आमे जानिने बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन. ओके तेणुक आमे आगु को आगु केबे कनेक्ट करि परिबानी किंतु आम लाइफ रे जहा जहा घटी जाइछि ता सहित आम प्रेजेंट लाइफ को कनेक्ट करिबा देखिबा आमको जोटा लागुची खराब बोली जदि आम प्रेजेंट सहित कनेक्ट करिबा जे जोटा वन्स अपने टाइम खराब घटिथिला से खराब ही आमको अनेक गुटे भलो सिखैछि. ओके से कथा कुहा गला यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स. ताले आम डॉट को केवल बैकवर्डली ही कनेक्ट करि परिबा फॉरवर्डली कनेक्ट करि परिबा नाही. सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. तो जहाँ भी घटुची लाइफ रे जहाँ भी बैड व्हाट एवर द बैड राइट एट द मोमेंट तुम लाइफ रे घटुची ताको एक्सेप्ट करो बरी हुअनी बदर हुअनी देखिबो से जो बैड टी घटिची किछि वर्ष परे किछि मास परे देखिबो तुम लाइफ रे जहाँ भी गुड घटिथिबो तो से बैड ही से गुड रो कारण ही पलटिथिबो. टू प्रूव हिज पॉइंट ए कथा को प्रूव करिवा पई स्टीव सेड व्हेन ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज इट वाज ए टेरिबल डिसीजन. मन पका जो से रीड कॉलेज रु ड्रॉप आउट होगा डिसीजन नेले एटा गोटे टेरिबल डिसीजन थिला कि नहीं सेतेबेले इनिशियली सेतेबेले टेरिबल डिसीजन थिला बट इट हैड ए लाइफ टाइम इफेक्ट. एई डिसीजन ही तांको पई गोटे ग्रेट डिसीजन थिला. ओके जार इफेक्ट तांको लाइफ टाइम इफेक्ट मिलथिला कारण इनफैक्ट जदि स्टीव जॉब वर्ल्ड फिगर हेतिले तबे एई डिसीजन पई त माने कॉलेज रु ड्रॉप आउट होवा पई काहेकि ना इफ ही हैड नॉट ड्रॉप्ड आउट एंड अटेंडेड द कैलीग्राफी कोर्स the personal computer might not have come up with the wonderful typography as they drew. तामाने जदि से कॉलेज रु ड्रॉप आउट करि न थांते ताले से केबे भी कैलीग्राफी कोर्स करि न थांते. तो जे जदि से कैलीग्राफी कोर्स करि न थांते ताले वर्ल्ड जो पर्सनल कंप्यूटर पाइला मैक विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी वर्ल्ड पाई पारी न थांता. ताले तुम माने एबे कुह जे एक्चुअली से जो आई मीन ड्रॉप आउट करबा रीड कॉलेज रु एटा गोटे बेस्ट डिसीजन थिला कि नहीं. सिमिलरली गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल इट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन फॉर एवर. ओके तांको पई एटा भी मते गोटे बहुत भलो डिसीजन थिला कारण जदि से एप्पल रु फायर हेई न थांते ओके जदि से एप्पल रु फायर हेई न थांते ताले केबे कोन से नेक्स्ट आउ पिक्चर डेवलप करि थांते कि नुहे ना. सो लाइफ रे जहाँ भी घटुची एवरीथिंग हैपेन्स फॉर ए पर्पस एटा भी गीता रे कहा जायछि एटा भी मध्य स्टीव जॉब भी प्रूव करछंती. जहाँ भी घटिची जहाँ भी घटुची कम ऑन एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट लाइफ आज इट इज. ये थिला सेकेंड यूनिट रो आई मीन तांकर सेकेंड स्टोरी. पुणी आउ गोटे भिडियो रे मु तांकर थर्ड स्टोरी विषय रे कहिबी. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन. पुणी देखा हबो आउ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर सीरीज रे.